हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने मोमिन खान मोमिन की गज़ल गोई का मुताला किया था। तो उसके बाद उर्दू के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, एक सूफ़ी शायर मीर दर्द के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। मीर दर्द, मीर सौदा और मीर तकी मीर और मीर सौदा, तो इनके ज़माने के शायर थे। मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए थे, तो सौदा 1712 में, और मीर दर्द 1721 में पैदा हुए। यानी हम अशर शायर थे, एक ही ज़माने के ये शायर थे। अब मीर दर्द का एक तारुफ पढ़ें तो ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के मशहूर सूफ़ी शायर गुज़रे हैं। इनके वालिद का नाम नासिर उंदलियत था और दिल्ली में ये की पैदाइश हुई थी 1721 में। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनके जो घर में माहौल था वो शुरू से ही इल्मी माहौल था। इनके वालिद साहब भी आलिम और फाजिल थे, तो इन्होंने कम उम्र में ही अरबी और फ़ारसी ज़बान पर कुदरत हासिल कर ली थी। 15 वर्ष की उम्र में ही फ़ारसी का एक रिसाला भी तसनीफ़ कर दिया। यानी इतनी कम उम्र में ये इतने आलिम और ज़हीन थे। तो अगर दर्द की गज़ल गोई का जायज़ा लिया जाए तो इसमें पहला है आशिकाना मज़ामीन, जो हर शायर की शायरी में एक अहम मौजू होता है कि आशिकाना मज़ामीन। अब मज़ामीन, आशिकाना मज़ामीन दो तरह के होते हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। इश्क हकीकी में शायर खुदा का जिक्र करता है, खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा की तारीफ़ करता है। इश्क मजाजी में शायर अपने महबूब से मोहब्बत करता है, यानी ज़ाती तौर पर वो किसी इंसान से मोहब्बत करता है। तो दर्द की शायरी में भी आशिकाना मज़ामीन जगह जगह पर मौजूद हैं। इश्क व मोहब्बत के जज्बात को उन्होंने अपनी गज़लों में पेश किया है। दर्द के शेरों में महबूब के वादों और अदाओं वादा खिलाफियों, बेवफाइयों का भी बयान मिलता है। यानी दर्द की शायरी में इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों हैं। तो अब शायरी में उन्होंने अपने महबूब की वादा खिलाफ़ी, उसकी बेवफाई के बारे में भी लिखा है, उसके मोहब्बत की तारीफ़ भी की है, लेकिन इसकी तय में कोई ना कोई सदाकत नज़र आती है। कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में वो मोहब्बत में ज़रूर पड़े थे। मोहब्बत के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने हकीकत में लिखा है, क्योंकि मोहब्बत में वो नाकाम रहे हैं पहले। इसलिए वसाल का जिक्र भी करते हैं तो ज़ब्त व एतदाल का दामन हाथ से छोड़ता नहीं है। यानी वसाल का जिक्र भी करते हैं, वसाल यानी जुदाई, और मिलन का जिक्र भी करते हैं तो भी बड़े ही तवाज़न के साथ करते हैं, उसमें बड़ा एतदाल रहता है। यानी शायरी में कहीं भी कोई कमी नहीं रहती और बिल्कुल इंसाफ करते हैं अपने शेर में। इनकी इसके अशार में ऐसी पाकीज़गी और ऐसी लताफ़त मिलती है जो उर्दू के कम शायरों में मिलती है। इनके शायरों में पाकीज़गी है, बहुत ही पाक हैं। यानी इनकी शायरी में कहीं पे भी आपको ख़राब चीज़ या फिर ऐसी चीज़ जिससे एक गलत पढ़ने वाले को गलत लगे या गलत मैसेज जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लताफ़त है, रंगीनी है, सुगुफ्तगी है, पढ़ने के बाद लुत्फ़ हासिल होता है। तो ये तो थी पहली खसूसियत। दूसरी खसूसियत दर्द की गज़लों में तसव्वुफ़ है। सबसे अहम बात यह है कि दर्द की गज़लों में तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तसव्वुफ़ में शायर अपने खुदा के बारे में, अपने मज़हब के बारे में लिखता है और पढ़ता है। इनका बेशतर कलाम है, मत्सूफ़ाना रंग में रंगा हुआ है। कलाम दर्द के इसी रंग को देखकर मोहम्मद हुसैन आज़ाद फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ जैसा उन्होंने कहा है उर्दू में आज तक किसी ने नहीं कहा। यानी तसव्वुफ़ के बहुत ही नामवर मारूफ शायर गुज़रे हैं दर्द का असल रंग वो है जो इनकी मत्सूफ़ाना कलाम में ज़ाहिर होता है। मत्सूफ़ाना कलाम यानी उन्होंने
عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں طرح کے شعر کہے ہیں، اور نثر میں بھی لکھا ہے تو شعر بھی کہے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے خدا کی، اپنے بھگوان کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے پورے جگ میں، میری زندگی میں بہت ٹھوکر کھا چکا ہوں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے زندگی میں، جہاں بھی میں نے دیکھا ہے تو مجھے تو نظر آیا ہے، اس مٹی میں، اس آسمان میں، فلک میں، زمین میں، ستاروں میں، ہر جگہ تو نظر آیا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وصیت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ ارض یعنی آسمان، و سما آسمان اور زمین تیری وصیت کو پا سکے، وصیت یعنی خدا کی جو ذات ہے اس کو نہ تو آسمان سمیٹ سکتا ہے نہ زمین سمیٹ سکتا ہے، اس کی ذات بہت ہی وسیع ہے۔ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یعنی اے خدا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دن میں، رات میں، ہر جگہ میرے روح میں خدا بسا ہوا ہے۔ اسی لیے شاید شاعر تصوف کی شاعری کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ زمین نہ آسمان تمہیں سما نہیں سکتے وہ کہیں پہ بھی، لیکن میری روح ہے، میرا دل ہے جہاں پہ تو رہتا ہے۔ درد کی غزلوں میں سوز و گداز بھی ہے، سوز و گداز یعنی درد بھی ہے، غم بھی ہے۔ درد کی شاعری کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی غزلوں میں سوز و گداز اشعار کثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے گل کو ہے ثبات نے ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوش رنگ و بو کرے، یعنی گل اپنے غم کی شاعری انہوں نے کی ہے، غمگین ہو کے اپنے محبوب کی بے وفائی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ گل کو ہے ثبات نے ہم کو ہے اعتبار، یعنی میرا محبوب اب جو میرے سے کہتا ہے، میرے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مجھے اس بات پر قطعی اعتبار نہیں ہے کہ وہ مجھے صحیح راہ دکھائے گا۔ کس بات پہ چمن ہوش رنگ و بو کرے، یعنی کس بات پر چمن یعنی باغ، ہوش رنگ و بو کرے، یعنی باغ کی خوشبو، جب بسنت کی ریتو آتی ہے تو پھول کھل اٹھتے ہیں، چاروں طرف باغ میں خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں کہ باغ میں بھی خوشبو آ رہی ہو۔ درد کی غزلوں میں تخیل ہے، تخیل کے معنی امیجینیشن، اپن جو سوچتے ہیں، ہمارے خیال ہیں کتنے عمدہ ہیں، کتنی گہرائی ہے ان میں، تو وہ تخیل ہوتا ہے۔ تو بلند تخیل سے بھی شعر کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ درد کے اشعار میں یہ صفت بھی موجود ہے، انسان زور سے اور لگاتار ہنسے تو آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، شاعر کا تخیل اس پانی کو آنسوؤں کی شکل دیکھتا ہے۔ درد کی غزلوں کی زبان ہے وہ دہلی کی زبان، ٹکسالی زبان ہے، کیونکہ وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1721 میں، تو ان کی زبان ہے وہ کھڑی بولی ہے، ٹکسالی زبان ہے۔ درد نے اس زبان کی رعایت کو اپنی غزلوں میں خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں چند شعر درج کیے جاتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارے کا استعمال، تشبیہ اور استعارہ جانتے ہو آپ؟ تشبیہ یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑنا، اس کا ایک مثال دینا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ اور استعارہ یعنی کلام میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس کے قریب کے معنی اور ہوں اور دور کے معنی اور۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں اپن۔